Bonjour et bienvenue dans ma classe. Je suis Mehdi, votre professeur de français. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتصحيح الامتحان الجهوي لمادة اللغة الفرنسية للمستوى الثالث إعدادي جهة الدار البيضاء ستات دورة يونيو 2016. حصة اليوم متعلقة فقط بالإجابة عن الأسئلة الخاصة بالنص les questions de texte. Mais avant de commencer la séance, je vous invite de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et cliquer sur j'aime aussi et partager la vidéo. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la barre des commentaires. Alors là maintenant, on passe à l'étude de texte. Inch'Allah, d'abord, غادي نديرو قراءة وفهم النص. Ragot, c'est une vieille servante qui travaille chez l'institutrice de village. Lorsqu'elle était jeune, l'école n'était pas gratuite. إذن الشخصية اسمها راغوت كانت تعمل كخادمة عند واحد الأستاذة أو معلمة تعمل في القرية. عندما كانت شابة أو صغيرة المدرسة كانت جد مكلفة. n'était pas gratuite. لم تكن مجانية. La vieille servante Ragot est allée à l'école 8 mois seulement. هنا الراوي أو الكاتب يخبرنا بأن راغوت كانت ذهبت إلى المدرسة فقط مدة 8 أشهر. On devait payer une somme d'argent par mois. كان خاص الآباء ديال أبويها يخلصوا التكلفة ديال المدرسة أو الرسوم ديال التسجيل شهريا لمدة كل شهر. Alors c'était beaucoup pour une famille pauvre. إذا الحالة الوضعية الاجتماعية ديال العائلة ديالها كانت جد فقيرة. لم تسمح لها بمتابعة الدراسة. Comme Ragot était l'aînée, elle a dû se mettre à travailler chez les autres avec sa mère. Elle n'a rien appris. إذا كانت راغوت هي البنت الكبرى في العائلة في الأسرة. إذا كان واجب عليها أن تعمل مع أمها في المنازل مع أمها كخادمة. إذا لهذا السبب لم تتعلم القراءة. Elle connaît pourtant la lettre P. كانت تعرف فقط la lettre P, الحرف P, ou la lettre J, الحرف J, et la lettre L, الحرف L, parce que ces lettres lui ont servi à marquer les vêtements de ses enfants. كانت كتعلم الملابس ديال الأبناء ديالها بهاد الحروف هادو. Qui s'appelle Paul, ابن ديالها il s'appelle Paul, Joseph et Lucienne. إذن هادو هما الأبناء الثلاثة ديالها. Elle reconnaît aussi le chiffre 5 كانت تعرف الرقم 5. On ne sait pas pourquoi. ولم نعرف لماذا ما كناش كنعرفوا علاش. Elle se passe bien d'écrire. Elle se passe bien d'écrire. كانت تعرف الكتابة mais elle regrette de ne pas savoir lire. ما كانش كتعرف القراءة. On a beau lui faire lentement la lecture d'une lettre. كان خاصنا نخليوها تهجى ببطء الحرف. Elle se méfie, elle croit ما كانش عندها الثقة في النفس. Elle croit qu'on va se moquer d'elle. كانت كتظن بأنهم كانوا غادي يستهزئوا بها. Alors si elle savait, elle pourrait lire la lettre sans aise. لو أنها كانت كتعرف القراءة كانت غادي تقرأ الحروف بسهولة. Et la relire toute seule وتقراها بوحديتها en cachette souvent وهي مختبئة. كانت تقرا الحروف وهي مختبئة. داكشي علاش كانت ما عندهاش الثقة في النفس. إذا دائما نردوا بالنا لواحد المعلومة جد مهمة، هو أن في نهاية النص كنلقاو واحد العبارة أو جملة كتضم مجموعة ديال المعلومات اللي كتعطينا الاسم ديال الكاتب ومصدر النص وكذلك دار النشر التي تكلفت بطباعة هذا الكتاب وكذلك سنة إصدار هذا الكتاب. إذا ندوزو دابا الأسئلة، الإجابة عن الأسئلة ديال النص. Alors pour les questions, alors vous avez recopier et compléter le tableau suivant. هنا طلبوا منكم أننا ننقلوا هذا الجدول ونكملوه بملء الجدول. لو نون دو لوتور، اسم الكاتب كيف ما قلت لكم في النص كاين هذيك الجمل اللي كتعطينا اسم الكاتب والمصدر ودار النشر وكذلك سنة الإصدار. إذا الكاتب هو جول رونار باردون. لا سورس، المصدر، هنا يتحدث النص عن المصدر Ragot.
l'édition, la maison d'édition هي دار النشر هي Romagnol, l'année de parution سنة الإصدار هي 1978. La question numéro 2, recopie et complète le tableau suivant en cochant vrai ou faux. إذن هنا طلب منا أن ننقل أن نقوم بنسخ الجدول ونملأه بوضع علامة على العلامة فقط على العلامة صحيح أم خطأ أمام العبارة كل عبارة من العبارات الأربع. Ragot c'est une vieille servante. إذن Ragot هي امرأة عجوز خادمة كانت تعمل كخادمة. C'est vrai. Donc là la réponse est vraie. Elle marque les vêtements avec des chiffres. كانت كتعلم الملابس الأبناء ديالها بالأرقام. هذا خطأ. Elle les marque avec des lettres. Très bien. Elle est allée à l'école 8 mois. مشات للمدرسة مدة فقط 8 أشهر. C'est vrai. Elle a 4 enfants. عندها 4 أبناء. Ça c'est faux. Donc là, elle a uniquement 3 enfants. Très bien, donc la troisième question, pour quelle raison Ragot ne sait-elle pas lire? هنا لماذا راغوت لم تتعلم أو ما هي الأسباب التي جعلت راغوت لم تتعلم القراءة? Tout simplement parce que d'après le texte, Ragot, parce qu'on devait payer une somme d'argent par mois et c'était beaucoup pour une famille et aussi la famille n'a pas joué son rôle pour envoyer sa fille à l'école. Quatrième question. Quel sentiment éprouve-t-elle? شنو هو الإحساس اللي شعرت به واستخرج الجواب من النص. Elle éprouve un sentiment de regret. حسيت بواحد الإحساس ديال الندم. Elle regrette. شنو هي الجملة اللي كتدل على ذلك؟ Elle regrette de ne pas savoir lire. إذا هذه جملة استخرجناها من النص. سؤال رقم 5. Que pensez-vous des familles qui empêchent leurs enfants d'aller à l'école؟ إذا شنو هو الرأي ديالكم بالنسبة للآباء اللي ما كيرسلوش الأبناء ديالهم ولا كيمنعوا الأبناء ديالهم الذهاب إلى المدرسة et justifiez votre réponse. Alors d'après moi, je vois هذا كيبقى رأي شخصي ديالك. Certes, la pauvreté est parmi les causes qui empêchent les parents d'envoyer leurs enfants. حقيقة الفقر بين الأسباب اللي تمنع الآباء من إرسال الأبناء ديالهم إلى المدرسة. revanche في حين d'aller à l'école c'est un droit في حين الذهاب إلى المدرسة هو حق من الحقوق الطبيعية. Très bien, donc là j'espère que l'explication vous a tellement plu. Alors si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à les laisser dans la barre de commentaires et aussi je vous invite de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et aussi cliquer sur like et partager la vidéo. Alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec une nouvelle série d'exercices avec correction. Au revoir.